સ્વચ્છ ભારત એ જ રીતે આખા દેશને આત્મનિર્ભર ભારત થકી આત્મનિર્ભરનું સપનું સાકાર થઈ રહ્યું ત્યારે आओ आप सौ साथे मळीने आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। इस अभ्युदय भारत माता जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश के विशेषताओं और अस्मिता को सविशेष रूप से विश्व में प्रस्थापित करने में अग्रसर है देश का ये अनूठा पश्चिमी प्रदेश, जिसकी धरती, आकाश और हर एक दिशाओं को मिले हैं विकासशीलता के आशीर्वाद। वे है गुजरात राज्य। गुजरात के इसी सौभाग्य का विशेष रूप से जतन, संवर्धन एवं प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए अविरत कार्यरत है मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी। आइए स्वागत करते हैं उनका, उनके उद्बोधन के लिए। उत्कर्ष समारोह ना आजना कार्यक्रम में अपनी साथे वर्चुअल माध्यम थी उपस्थित अपना सौना मार्गदर्शक, करोड़ों देशवासियों ना उत्कर्ष माटे पुरुषार्थनी पराकाष्ठा करनार भारतना यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब, मारी साथे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ना गुजरातना अध्यक्ष मान्य श्री CR पाटिल जी, मार्ग अने मकान मंत्री अने प्रभारी श्री पूर्णेश भाई मोदी, मंत्री श्री प्रदीप भाई परमार, मंत्री श्री मनीषाबेन वकील, मंच पर उपस्थित मान्य सांसद श्री, मान्य धारासभ्य श्री, सौ पदाधिकारी श्री, सौ अधिकारीगण अने अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ना प्रमुख श्री रमेश भाई गबाणी अने पूर्व प्रमुख श्री नावड़िया जी अने कलेक्टर श्री सौने मारा नमस्कार। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना मार्गदर्शन थी लोकहितनी, लोक कल्याणनी बधी योजना में सामान्य मानवी, गरीब, वंचित ने केंद्र में राखीने सुशासननी दिशा वधु करतो आजनो आ प्रसंग छे। नानाમાં નાના માણસને જેનું કોઈ નથી એવા ગંગા સ્વરૂપા બહેનો, નિરાધાર વંચિતોને સામે ચાલી યોજનાના લાભ અપાવવાની ઉત્કર્ષ પહેલથી ભરૂચ દેશનું દિશા દર્શન કરનારું આજે શહેર બન્યું છે। જિલ્લા વહીવટતંત્રએ કર્મયોગ ભાવ અને આગવી સંવેદનાથી ઘરે ઘરે જઈને 13,430 निराधार वृद्धो गंगा स्वरूपा माता बहनों ने सरकारी योजना नो लाभ आप्यो छे। घेर बैठा गंगा आवीनी कहेवत भरूचना आ लाभार्थीओ माटे साची पड़ी छे। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए 2021 ની 15મી ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લાથી પ્રચારથી રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં સરકારી યોજનાનો લાભ છેવાડાના માનવી લોકો સુધી પહોંચવાનો કોલ આપ્યો હતો। આ કોલને ભરૂચ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ બરાબર ઝીલ્યો એ બતાવ્યું છે। ગંગા સ્વરૂપા વિધવા બહેનો, વૃદ્ધા, નિરાધાર વ્યક્તિઓને જિલ્લાના ખૂણે ખૂણેથી માત્ર 3 જ મહિનામાં શોધી કાઢ્યા છે। આવા લાભાર્થીઓને ગામે ગામ જઈ શોધી કાઢવા માટે 300 જેટલા ઉત્કર્ષ સહાયકોને કાર્યરત કરવામાં આવ્યા હતા। વધુ ને વધુ લાભાર્થી શોધી શકાય તે માટે લાભાર્થી દીઠ 250 રૂપિયા પ્રોત્સાહન રકમ આ સહાયકોને આપવામાં આવી છે। અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન સોશિયલ કોર્પોરેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવતા કુલ 8 લાખ રૂપિયા આ પ્રોત્સાહન રકમ રૂપે આપ્યા છે તે અભિનંદનને પાત્ર છે। આવા લાભાર્થીઓને યોજનાના લાભ આપવાની કામગીરી વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાનને પગલે સેચ્યુરેટેડ એટલે કે પરિપૂર્ણ કરી છે। નાનામાં નાના માણસની ચિંતા નરેન્દ્રભાઈની સરકારે કરી છે। જનધનથી બેંક ખાતામાં પૈસા, ઉજ્જવલાથી ગેસ કનેક્શન દ્વારા ધુમાડામાંથી બહેનોને મુક્તિ, ઉજાલા દ્વારા વીજળી, પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય દ્વારા સામાન્ય ગરીબ વર્ગના કરોડો લોકોને રૂપિયા 5 લાખની આરોગ્ય સુરક્ષા, કોરોના દરમિયાન ફ્રી વેક્સિનેશન,
ગરીબોને ફ્રી રાશન, આ બધું જ માન્ય નરેન્દ્રભાઈની માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકારે પણ આપ્યું છે. વિધવા ગંગા સ્વરૂપા માતા બહેનોને, નિરાધારોને પેન્શન, દિવ્યાંગોને સહાય આપવાનો નિર્ધાર પણ આત્મનિર્ભર માટે કર્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના પદચિહ્ન પર ચાલીને ગુજરાતમાં પણ આપણે આવા વંચિત વર્ગોને આત્મનિર્ભર બનાવવા દ્રષ્ટિવંત આયોજન કર્યું છે. ગંગા સ્વરૂપા બહેનોના કિસ્સામાં આપણે વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. ગંગા સ્વરૂપા બહેનોનો પુત્ર 21 વર્ષનો થાય એટલે પેન્શન મળતું ન હતું, પણ આ બાદ સરકારે દૂર કર્યો છે. હવે કોઈ પણ બહેન, ગંગા સ્વરૂપા બહેનને છેક મરણ સુધી એમના આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે. આવી માતા બહેનોને રૂપિયા 1530.76 કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે. કપરી અવસ્થામાં વડીલો, દિવ્યાંગોનો સહારો સરકાર બની છે. 130 લાખ જેટલા વૃદ્ધ દિવ્યાંગોને પણ રૂપિયા 103 કરોડની પેન્શન ચૂકવ્યું છે. જેમની પાસે પોતાનું મકાન નથી તેવા લોકોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત લાખો મકાનો પૂરા પાડ્યા છે. 1,68,00,000થી વધુ લોકોના જનધન ખાતા ખોલાવ્યા છે, જેમાં રૂપિયા 7,400 કરોડની બચત જમા થઈ છે અને આર્થિક આધાર મળ્યો છે. ગરીબ કલ્યાણ મેળાથી 1,47,00,000 લોકોને 26,676 કરોડની હાથોહાથ સહાય આપી છે. કોઈના ઓશિયાળા ન રહેવું પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી કરી છે. કોઈને સહાય મેળવવા માટે ધક્કા ન ખાવા પડે, કોઈ ખર્ચ નહીં, પારદર્શી અને ઓનલાઈન વ્યવસ્થા નરેન્દ્રભાઈના દિશા દર્શનમાં સરકારે કરી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનને કારણે આ સફળતા આપણને મળી શકી છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી ના નેતૃત્વમાં એક સર્વગ્રાહી ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ છે. હવે યોજનાઓના લાભ માટે પાત્રતા ધરાવતા એક નાગરિકને શોધી સરકારની યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. ગરીબ વર્ગનો સામાન્ય માનવી, ઓછું ભણેલો નાગરિક યોજનાનો લાભ લેવા કોના દરવાજા ખખડાવે, કોના ટેબલ ઉપર જાય, ઘણીવાર આવા લોકોને કોઈ મદદ કરવા વાળું હોતું નથી. ભરૂચ જિલ્લાના તંત્રએ ગામડાઓમાં ઘરે ઘરે ફરીને પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને સામે ચાલીને શોધ્યા છે. માનવતાપૂર્ણ અભિગમ દાખવી જન કલ્યાણની ફરજ નિભાવવાનું ઉમદા કાર્ય કર્યું છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્રયાસનો મંત્ર વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં આપણે અપનાવ્યો છે. હજુ પણ જે લોકો સરકારી સેવાના લાભથી વંચિત રહી જતા હોય તેવા નિરાધાર લોકો માટે આ ઉત્કર્ષ યોજનાની પહેલ કરી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો વિચાર આપ્યો છે, ત્યારે ડિજિટલ ઇન્ડિયાના નિર્માણ તરફ આગળ વધીને ભરૂચ જિલ્લો 2 મહત્વના પ્રોજેક્ટ લોકોને સમર્પિત કરી રહ્યો છે. ઈ સંકલ્પ પોર્ટલ અને વિઝિટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. વિઝિટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમથી નાગરિકોએ અરજીઓ માટે સતત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં આવવું નહીં પડે અને તમામ સમસ્યાઓનું સમય મર્યાદામાં નિવારણ થશે. અત્યાર સુધી જિલ્લાના ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ દર મહિને સંકલન બેઠકમાં કરતા હતા, તેવો હવે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થવાનો છે. હવે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ઈ સંકલ્પ પોર્ટલ દ્વારા પેપરલેસ, ઝડપી અને સરળી બનશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આપણે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષે ભરૂચ જિલ્લાના નાગરિકોને આ નવતર ભેટ મળી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો જનસેવા, જન કલ્યાણનો આ અમૃત અભિગમ અન્ય માટે પ્રેરણારૂપ બનશે એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपको। और अब मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहूंगी, महोदय आप ये विशाल राखी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। यहाँ उपस्थित हजारों माताओं बहनों में कई युवा वय की बेटियां हैं जो विधवा हुई और लाचार थी, कई वृद्ध माताएं हैं जो निराधार हुई और आपने उनकी जीवन पर्यंत सुख सुविधा देने का जो बीड़ा उठाया है। ये बहनें, ये माताएं आपको अपना भाई, अपना बेटा मानकर आपकी रक्षा के लिए आप सुरक्षित रहे और भारत देश में हमेशा सुशासन करते रहे, ये आशीर्वाद देना चाहती हैं।
भरूच जिले की 100 विधवा बहनों ने 3 दिन में इस विशाल राखी का निर्माण किया और जो आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हैं। एक अभ्यर्थना है इस विशाल राखी के रूप में कि आप हमेशा ही सुरक्षित रहें और आप इस भारत देश पर शासन करते रहिए। ये सभी बहनों का ये विचार और ये राखी आपको अर्पण कर रही हैं। धन्यवाद। जन जन की सेवा सुविधा के लिए योजनाओं का बनना ये किसी भी देश के लिए एक साधारण बात है, लेकिन इन योजनाओं का 100% उपभोग होना, सैचुरेशन यानी परिपूर्णता से हर एक तक पहुंचाना, ये असाधारण सफलता है। और इसी असाधारण सफलता को पाया है भरूच जिला प्रशासन ने उत्कर्ष पहल के द्वारा। सिर्फ 3 महीनों में 13,000 से भी ज्यादा लोगों को ये लाभ दिलाए हैं। आइए जानते हैं इस उत्कर्ष पहल के द्वारा, इस ऑडियो विजुअल फिल्म के द्वारा। बीते 7 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ बात यहां पूरी नहीं होती। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है, 100% का मूड बना के चलना है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं में संतृप्ति अर्थात 100% पूर्णता के किए गए आह्वान को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में अपना मूल मंत्र बनाया है भरूच जिला प्रशासन ने, जिसके अंतर्गत गंगा स्वरूपा महिलाओं तथा वृद्ध एवं निराधार लोगों से जुड़ी योजनाओं को मात्र 3 महीनों के अंतराल में संतृप्त करने हेतु भरूच जिले में शुरू हुआ एक महाअभियान उत्कर्ष पहल। 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ इस अभियान में गंगा स्वरूपा आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना जैसी 4 योजनाओं का लाभ भरूच जिले के प्रत्येक गांव एवं शहर में तमाम जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। इस मुहिम के लिए सभी तालुका क्षेत्रों में जारी किए गए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स, सभी नागरिकों से किया गया इन चारों योजनाओं के जरूरतमंद लोगों की जानकारी देने का अनुरोध, जिले भर के गांव और शहरों के तमाम वार्ड्स में लगाए गए उत्कर्ष कैंप और अधिकारी गणों की उपस्थिति में उत्कर्ष कैंप पर ही बिन लाभान्वित लोगों को पर्याप्त कागजी सहायता के साथ लिए गए योजनाओं के मंजूरी पत्र। जिला प्रशासन के माध्यम से घर बैठे ही सभी योजनाओं के लाभ मिलने पर संतुष्टि और आभार से आलोकित हुए भरूच के नागरिकों के चेहरे। कर्मचारी हमारा घरे आया विधवा सहाय નું ફોર્મ ભરી આપ્યું, જાણ કરી ને ફોર્મ ભરી આપ્યું। આ યોજનાથી 1250 રૂપિયા મળે છે। 1250 રૂપિયા મને મળે છે કે અમે એમાં ઘર ખર્ચ ચલાવીએ છીએ। મારા ખાતામાં વિધવા સહાયના 1250 રૂપિયા આવે છે। उत्कर्ष पहल द्वारा आरंभ इस सेवा यज्ञ में आहुति देते हुए अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से प्रत्येक गांव एवं वार्ड में नियुक्त किया गया नागरिकों के मददगार के रूप में उत्कर्ष सहायक। उत्कर्ष सहायकों को प्रति लाभार्थी दी गई एक प्रोत्साहन राशि ताकि एक भी जरूरतमंद नागरिक इन लाभों से न रह जाए वंचित। उत्कर्ष पहल के इस महाअभियान में भरूच जिले के 13,430 लाभ वंचित नागरिकों को मिला 4 योजनाओं का फायदा। अंत्योदय के उद्देश्य के साथ भरूच जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव, गली-गली और घर-घर जाकर सुविधा वंचित नागरिकों को ढूंढकर लाभान्वित करने की कार्यवाही 31 मार्च 2022 तक हुई 100% संपन्न। जिले के 663 गांवों की 545 ग्राम पंचायतों और 4 नगर पालिकाओं के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की पुष्टि के साथ दिए गए सभी योजनाओं की 100% पूर्णता के प्रमाण पत्र। मारा मिसे एवं થઈ જાય 2 વર્ષ થવા આવ્યા અને હું એકલો જ છે, મારું પેન્શન મળે છે મને
મારા ખાતામાં જમા થાય છે. ઘરની જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ માટે વાપરું છું. સરકારશ્રીનો હું બહુ આભાર માનું છું. આભાર મોદી સાહેબ. उत्कर्ष पहल के लाभार्थी सरलता से जीवन निर्वाह कर सकें, इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी किया गया समाविष्ट। धन्यवाद मोदी जी। उत्कर्ष पहल की सफलता से प्रेरित होकर आरोग्य उत्कर्ष पहल के रूप में भरूच जिला प्रशासन का आगामी लक्ष्य है जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की संतृप्ति, जिसके अंतर्गत आरोग्य उत्कर्ष कैंप लगाकर लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया हो चुकी है प्रारंभ। आरोग्य उत्कर्ष पहल में भी 100% पूर्णता की प्रेरणा के लिए आरोग्य उत्कर्ष सहायकों के लिए निर्धारित की गई है एक प्रोत्साहन राशि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के समग्र दृष्टिकोण को साकार कर रही है भरूच जिला प्रशासन द्वारा संचालित अनूठी उत्कर्ष पहल। 100% विकास का अनूठा संबल कर रही है। ये थी उत्कर्ष पहल जिसे हर एक के दिलों से निकलता है आभार मोदी जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाभार्थियों के साथ सीधा वार्तालाप करेंगे, जिसमें सबसे पहले अयूब भाई इब्राहिम भाई पटेल एक निराधार हैं जिन्होंने वृद्ध सहाय योजना से लाभान्वित हुए हैं। अयूब भाई इब्राहिम भाई पटेल। अयूब भाई नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। अयूब भाई ક્યાંના છો? મૂળ વાગરા ગામનો છું સાહેબ। વાગરા તાલુકો? હાજી। અને શું ભણ્યા? હું ધોરણ 12 ભણેલું છું સાહેબ। 12 ભણ્યા છો? હાજી। તો જરા તમારા વિષયમાં બતાવો અને આ યોજના શું છે અને યોજનાનો લાભ શું મળ્યો છે જરા કહો। હિન્દીમાં બોલશો તોય ચાલશો કે ટીવી વાળા બધા જોઈ રહ્યા છે દેશમાં, તો આપ हिंदी भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो मैं सर ब्लाइंड हूँ और राष्ट्रीय अंजन मंदिर में मानव सेवा दे रहा हूँ। देखिए, आप ये मत कहिए कि आप ब्लाइंड है, आपको दिव्य दृष्टि है। ओके ओके। और मेरे घर में 6 सदस्य है, 3 बेटी है और वाइफ है और मदर माताश्री है। आंखें बचपन से ही चली गई हैं क्या? हाँ जी सर, वो लास्ट 15 साल से। मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया, तो उसके वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है, तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5% तो वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक पहली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है, तो आरटी के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसको पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी 2 बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल। जब से आप आए हैं सरकार में, तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे, वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा, बताइए डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भैया।